Last, Pila nang naong no? oh, last one guys. Last na naman eh. Eh, napuo na ang kanom. Nga, pare sagtil manok ba. Mukbang mi ay buntag sayo pa. Nga, inunan. Nga, ginamos. Makabira na kahabol guys. Kabro-kabro. Kasi ganahan og dragon fruit. Penting kami isa ka do. Sarap. Nakimay. Ano yung bilin na rin doon? Iman tagam tamon ko dito soon magtuon. Kung gusto mo pala dito, tagusin to sa kilo. Last na lang ha. Kung mo tagam-tamong dumay lang mo harot na daghan mo kay pagkasaghuit. Butang. Sarap.